Guys, magandang gabi guys. Ang ganda dito sa Market Park guys. O, tingnan na naman yan guys, ang area na guys. May mga design na sila dito guys. Tingnan nyo guys, ang ganda guys. Magandang gabi guys. Yan po yung ramen guys. So, may tao pa po yan guys. Tingnan nyo guys, ang ganda naman talaga dito. Yan guys, may mga design na sila na mga ano guys sa Market Park area. O guys, oh, meron siyang ganyan. O diba guys, yun naman guys, ang ganda naman yan. May Christmas tree sa puno guys, puno lang yan guys. Diba guys, may mga tao pa dyan guys. Diba, ganda guys, no, ganda ng area dito. Diba, ang cute dito guys. Kaya lang yung fountain guys, pinatay na pala. Wala na dito guys. Ganda pa ng area. Yun, o, may mga tao pa dyan guys. Kaya lang yung fountain na patay na. Guys, let's go. Yan po yung ano po, bayan ng ano, kuhanan ng pay card. Tapos yun yung condo guys. So, diba? Ganda guys. Kanta ng area dito guys. So, diba? Okay na guys. Ito po yung trek natin guys. Ayan. Let's go. Bye bye. God bless you all. Bye bye. Yan po guys. So, ramen yan guys. Bye bye. God bless you all. Bye bye. Bye bye. Bye guys. God bless you all guys. Bye bye.